شايفين يا رجاله كلها يعني المرمى كلها. بص هي ثلاث عقل اهي، 3 عقل ان شاء الله. اللي هيحصل بامر الله اللي احنا هناخد دي على قدها بيز، وبعد كده ورنيش و8 مرمات على قدها كده، ونعتمد على الله نسخن عليها كويس قوي يا رجاله. بسم الله. بص يا رجاله يعني المسدس شايف العقله الصغيره دي، عقله الصباع الصغير ده اللي هو ده اهو، ده شايف محطوط فين، بحيث ان انت لما تيجي تدوس لا يعني تطلع نسبه بسيطه جدا يا دوبك. هو قيمه الايه، بص اهو يا دوبك هو بيطلع، عشان بحيث ان انت ايه تاخدها على اصغر ما يكون يعني. برضو مطلوب منك احنا زي ما شفناه واحنا بنرش هنا اهو، انا عايزك ترش هنا، شوف الخربوش هنا اهو، بس عايزك ترش هنا اهو. والعفره اللي هتيجي وانت بترش هنا هتكون كفايه ان هي هتاخد لك دي في اضيق مساحه. يعني عايزك تعيش نفسك كده الخيال اللي انت بترش هنا اهو، واخد بالك. واحنا عايزين العفره هنا اللي ايه اللي هتيجي من هنا هي اللي هتكون كفايه اللي هي تغطي الخربوش اللي احنا شفناه. وبعد كده ان شاء الله الورنيش والتنر المرمات والحاجات دي بناء على امر العميل عشان تكونوا عارفين. رجاله ادي الورنيش ده كده، الورنيش ماشي. هنبدا بقى ايه ناخد الجزء ده كده تنر المرمات، ده تنر مرمات كده بقى يا رجاله. خدنا المرمات نبدا اللي احنا نسحق ونلمع، ماشي نسحق ونلمع. احنا على فكره الحرف بتاعنا بعد السحق والتلميع هيكون جوه هنا اهو، عشان تكونوا فاهمين. يعني الحز اللي احنا شايفينه ده مش هيكون ليه اصل، ده كل ده هيتبلط هيتسحق، مش يا رجاله.